রাজ্য সরকারের নেশামুক্ত ত্রিপুরা ঘোষণার পরেও রাজ্যে রমরমিয়ে চলছে নেশা সামগ্রীর পাচার। পুলিশি অভিযানে বারবার ধরা পড়ছে নেশা জাতীয় সামগ্রী। মঙ্গলবার গভীর রাতে সোনামুড়ার ইন্দ্রনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে প্রায় 1 কোটি টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার মধ্যরাতে সোনামুড়ার ইন্দ্রনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে প্রায় 1 কোটি টাকার অবৈধ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেন মেলাগড় থানার পুলিশ। সূত্রের খবরের উপর ভিত্তি করে গত 3-4 দিন যাবৎ ইন্দ্রনগরের ফারুক হোসেন নামের এক ব্যক্তির উপর নজর রাখছিল মেলাঘর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে ফারুক হোসেনের বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় 35,200টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং 158 বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে অভিযুক্ত ফারুক হোসেনকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে আসেন সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজে রেড্ডি। পলাতক ফারুক হোসেন এবং এই চক্রটির সাথে যুক্ত বাকিদের খোঁজ পেতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। पिछले 4 दिन से एक इन्फॉर्मेशन था कि एक आदमी कुछ याबा टैबलेट्स का और ड्रग्स में डील कर रहा है करके हम लोग 3-4 दिन से इसको फॉलो अप कर रहे थे कि कहाँ पे जा रहा है, कैसा है, क्या इन्फॉर्मेशन। फिर कल रात को हमको ये पक्का इन्फॉर्मेशन मिला है कि अभी उसके जो अक्यूज्ड है उसके घर में ये छुपा के रखा है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो ओसी साहब है हमारा ओसी साहब है जो देवाशीष करके चेन लेके बैठे, तो इसने उनका स्टाफ के साथ जब राइड किया अक्यूज्ड का घर को पूरा कार्डन करके, उसके घर है और एक गोडाउन टाइप का भी है, दोनों जगह पे उसमें कार्डन करके फिर हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद हमको वहाँ पे मिला है कि 158 बॉटल्स ऑफ फेंसिडिल और 35,200 यानी 35,200 याबा टैबलेट्स मिला है। इसका मार्केट वैल्यू अभी के जो मार्केट में लेके इसमें लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में इसका मार्केट वैल्यू रहता है।